देखु बर्तमान आमर रितेशर मो सांग रितेश लवली बाहागर चलती भाईना बहुत मध्यम से बाहागर चलती सांग मैंने समस्त भी सफर कर मेघ भी हो टाइम देखो पूरा क्लीयर देखो मेघ भी भल पाइबा आज तोर मार्केट पाठ पढ़ा सब बंद आउ हाँ मु सिलेक्शन कर तोर आज रितेश रितेश मु बाहागर करी भाई मुझे भल पाऊँ तुम भाई मुझे भल पाऊँ ना कथा कहूँ ओ भाई भाई मरीगला नहीं हो बाहागर चली आग मंत्र से पड़ो मंत्र पढ़ी सारा आसो विजुअल आसो आग से मंत्र पड़ो मंत्र पढ़ले सी तो कह तुम पका बोली से पक ना पकाउन ना ठीक हम ढालटा आन तुम आउ गोटे माड़ से थुआई तुम तो देखुन एमती विकल हेल्ले कौन खाली बाहागर विकलियाटा खाली हाँ फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मानक तो ये कही कहूँ आ बहुत सारा भल पाइबा पिपिली राजा आगू जाऊँगी जीव आपण मैंने देखुए सिन्नू भाई आउ रितेश मो फ्रेंड आ मो सान भाई राकेश एवं दीपक मो फ्रेंड आम क्यूटी गार्ल लवली बहुत खुशी मैंने सपोर्ट करते कोपरेट आपण मानक भल पाइबा केबे भूली पारिबिनी आ गोटे कथा कहूँ आज आपण मानक बहुत शीघ्र भितर मु शूटिंग सारी आपण मानक निहाती भाव कमिंग सुन देवी एवं मो सांग रितेश टी ताठू शुणिले आपण मानक भल पाइबा टी आउे बढ़ मो प्रति जय जगन भाई मैंने आपण भल पाइबा आपण स्नेह सदा आम रोटे कथा कहवाक चाहे परिश्रम बड़े ही भगवान हूँ आशीर्वाद जदि पिपिली राजा सिलुना यदि परिश्रम करथिबो ताकू केही अकरी परिबेनी जि ता वीडियो भल लागिथिबो ताले ओडिसा सारा जेमिति उठिबो एति कहूची ता चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करंतु आपण भल पाइरंतु जय जगन्नाथ भाई माने आज की तोर पाठ पढ़ा मार्केट बुलिया बंद काहे भाई काहे जय जगन्नाथ आपण मानकर प्रिय पिपिलडुआ कुमार सिलुना देख आउ ए सीन रही जुई की जावाई बर्तमान सीन आ बहुत हेल्प रे मो सांग मुन्ना एवं आमर सान भाई पबी एवं मो काका काकू मोर भी ये लगी आपण मानक भल पाइबा एमती रहा आमर बहुत पिला भी बहुत आम गाँ यहाँ एवं गाँव में सब चली कोकई सीन टा चली मो गाड़ी तो ये थुआई देखिथे आपण मानक भल पाइबा माँ मौसी भल पाइबा एमती भूली पारे केवे जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय पिपिलडुआ कुमार सिलुना देखो ये कर ना हाउ देखुल हाउ से आज आसू कथा बुझीगला ठीक कथा मुन्ना मुन्ना चौधरी स्टार्ट कर जाओ ना उठो मुन्ना मुन्ना को कलर होइबो से न देखला पतो कलर होइबो स्टार्ट मुन्ना भाई उच्च को भाई देखो हाउ से आज आसू नाइस मुन्ना भाई उच्च को भाई देखो हाउ मु तो कथा भाभी मिछ बोली जहाँ गोटे तो कथा भाभी मिछ बोली सत्य से आज आसू कि दस को
ଯିବା କହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁନା ଭାଇ ମିଛ କହୁନି ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ମିଛ ବୋଲିକା ଯଦି ସତ କରିଥିଲି ସେ ଆଜି ଆସିବ। କ୍ୟାମେରା କରି ନେବି ଆଉ ଦେଖ ମୁନା ଭାଇ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଭାଇ ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ମିଛ ବୋଲିକା ସେ ଆଜି ଆସିବ। ତା କଥା ଏଇଠି ଆଣିକି ଆଣିଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଆସିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଠି ଆଣିଛୁ। ଆସ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏତେ ସାଇ ସେ କିଏ ଏ ବାହାଘର ହବନି ନା ସେ କିଏ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି। ରେଡି ଟୁଗେଦର ଦେଖ ଦେଖ सब देखी दो भाई। ମୁନା ଭାଇ ଟିକେ ମତେ ମାଡା ହଉନି ରିତେଶ ଆସିଛି ବାହାଘର ହବ। ରିତେଶ ଆସୁଛି ରବିତା ସେ କହିଲେ ଆସୁ ଫୁଲ ବା ହେଇଛି ଅଛି ରଡି କहीं ये ना ଏ ହସନି କେହି सॉरी गो ରହିଥା ରହିଥା तो किसी नहीं बाकी ସରି ସରି ରହିଯା ବୁଲିବା ସବୁ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ଭାଇ? କାହିଁକି ତୁ ନା ବହୁତ ଭୁଲିଗଲି। ହଁ ରିତେଶ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନେଇଛି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ବାସ୍ ଜୋସରେ କରୁଛି जोश रखो आउटे पाऊ जाओ भाई पूरा पाके आउटे पाऊ जाओ ସିଲୁନାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇ ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ ଭାଇ ସେ ଭାଇ କୋଇ बोलेबे से बाड़े जा पर नाच देखो बांगुले देखो ଭାଇ तुम गोटे काम करो तुम ଭାଇ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ। ୟାଡେ କରୁଛୁ ଆରେ ତୁ ୟାଡେ କଣ ଅନଉଛୁ କୋଉଠି କାଇଁ ଅନଉଛୁ କୋଉଠି ଏନ୍ତା ନେବି ଏନ୍ତା ନେବି ହଁ ଏନ୍ତା କରିଦେଲି କଲା ଭିତରେ ରିତେଶ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଶୁଣ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି କାହିଁ ଦବ ଘଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ଛାଡ଼ ମୋର ପାଦ ତାକୁଛି ତମ ତାକୁନି ହଁ ମିଠୁଆ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ସେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା କହିଲେ ମିଠୁଆ ବ୍ଲଗ ନବୁ कॉपी कहाँ से नाम सच्चे नाम सच्चे अरे कौन सा तम बने नाम सच्चे मुड़ी खाऊ अरे नाम सच्चे जस्ट मिठुआ बचुने रोजा देख लो अरे नाम सच्चे नाम सत्य है राम नाम सच्चे नाम सत्य है अरे लेकिन भाई भाई वो खाइया छाड़ी गया सीट लो मुंडिया मारे ले मार रो रो मुंडिया मारे उठन नवा टिके रो हमें भाई ना कहो यार उन्होंने क्या बोलू तुम कहो मुंडिया मारे अरे तू हां स्टार्ट ठीक है फिर तू ले वो कौन तने एमिति हो हाय आदर नहीं एटा କାରଣ କି ଯାଉଛୁ एपड़ी तमे सयपुरी सवारी देलुडी तू तेरा नहीं जे चटिया खो मंदिर नहीं नहीं जुआ पंद्रे पछा नो अगर नहीं जा कोई ना भाई ना कौन भी भाई ना ओ ठिया हो भाई तुमने सपोर्ट जाओ पुआ तू बाहरी बंदी साइड जा पूरा लुची जाओ सुन लुची जाओ बेकार भाई ना ये पड़ रहा कैमरा पड़ रहा वीडियो कर भाई टिके रो ओके स्टार्ट ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ସୁନ୍ଦର ବି ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ନା ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ନା ମୁନା କଣ ଖବର କି ଯାହା କରିବ ହଁ ଜୋସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଓଳଣି ପଖାନି ଏନେ କୋ ଦୋନା ଭଲ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଓରଣା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ମତେ ଆମର ଏମିତି ପଡିନି
ହେଲା ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଥା ହଁ, ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କ- ପଡ଼ିଯିବେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଏଇଠୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ ପଡ଼ିବେ ଏଇଠୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଆସୁନି କ୍ଲିୟର ନା ନା ହଁ ଏଲେ ଦେ ଇଏ ହାତ କାଢ ନା ଆଉଥରେ ଯିବ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଜୁଇରେ କୁମାର ସିଲୁନା ଯିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ ଆଉ ମୋ କାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଭଲ ମୋ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗ ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି ଇଏ ରାଜା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ସୁଝି ପାରିବନି ପିପିଲି ରାଜା ସିଲୁନା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚାଲିଛି ସବୁ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ପିପିଲି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବ ଆଉ ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବାରି ଦେଖ କେବଳ ସିଲୁନା ପାଇଁ ସଜିଆ ହେଇଛି ଖାସ କରିକି ସିଲୁନା ମରିନି ସିଲୁନା ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଥିମ୍ରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ ଏତିକି କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭିଡ଼ିଓ କୁମାର ସିଲୁନା ଏତିକି ରହ ଏଇ ଥା ଏପଟକୁ କ୍ୟାମେରା ଏପଟୁ କ୍ୟାମେରା ପୁଅ ତମେ ପକାଅ ପକେଇଲି ହେଲା ପକେଇଛି ହଁ ଫୁଲ ପକାନି ପଡ଼ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଦେଖିଦିଅ ରହିକି ଆସୁଛି ଏବେ ରହିକି କହିଲା ସେମିତି ସେଇଠି ଥାଅ ସେମିତି ଗୋଟେ ହସା ଆସିବ ତାପରେ କହିଲେ ହାତ ବଢିବ ହେଲା ପିନ୍ଧା ତୋ ହାତ ନିଜେ ନେ ମାନେ ଇଏ ନେ ଏମିତି କରେ ଓକେ ସେଇଠି ସେମିତି କହିବି ଆରେ କଣ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରହୁନେ କୋଉଠି ଭାଇରେ ତମର ତମର କହିଲା ଦୀପୁ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ କିଏ ଏ ବାହାଘର ହବନି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ସେ କିଏ ତମେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ କେହି ଦେଖ ତମେ ଭାଇ ରହିତ ରାଗିକି ରହିବୁ ଯାଇଛି ଦିବା କଣ ସେ ସବୁ ଯାଇଛି କହୁନ ମତେ କହ ତୁ କହ ଆରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ସିନ୍ ଟା ଯାଉଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୋତେ ପେଲି ଦେଲୁ ହଁ ଏ ଫୁଲମାଳ କାଟିଦେବୁ ସିଏ କିଏ ଆଉ ଥରେ ନେବୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ପିଲେ ସେଟା କହୁନି ପୁଣି ଏଇଠୁ ପେଲେ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋଡ଼ିବି ହେଲା ସେ ଆଉ କରିବନି ଛିଡ଼ିଯିବ ସେ ତାହେଲେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଛିଡା ନହେଲେ ଏ କିଏ ଏମିତି ଆପଣ ବାସ୍ ସେ କିଏ ହଉ ଏନା ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ତମେ ତ ହଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଫୁଲମାଳ ସେ କିଏ ସେ ବାହାଘର ଜମା ହବନି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର କରୁଛ ନା ଯଦି କହିದ್ರೆ ବଢିଆ ଲାଗିବ ତାପରେ କହ ନା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ କିଏ ହେଲୋ କୋନ ନା हाँ फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मानकर प्रिय पिपिल कुमार सिलुना एवं मुझे जाऊँगी मशाणी मो सबको मशाणी मोना एवं समस्त भिजुआल झील टे देखाओ समस्ते भिजुआल बहुत सारा भल पाइबा देते समस्ते ये कोपरेट बहुत सारा लोक होगलानी एवं शूटिंग आम चली अलप समय भितर सरी जय जगन्नाथ आपण मानकर प्रिय पिपिल कुमार सिलुना जय जगन्नाथ जाऊ रितेश आउ लवलिंगी बाहर बहुत खुशी रे आउ पार्क आनी बुलाऊँ एवं कैमरा तो आमर देखुए राकेश
बहुत मात्रा रे मोर यूट्यूब चैनल खूब शीघ्र आसूँ आपण मान भल पाइबापी एवं पिपिल डुआ कुमार सिलुना यूट्यूब चैनल को तदापि भूलु नहीं पिपिली मार्केट रे फास्ट पिपिल डुआ माइले एवं जहाँ बेले कुमार सिलुना फास्ट ट्रेंडिंग आसूँ जय जगन्नाथ आपण मानकर प्रिय पिपिल डुआ कुमार सिलुना एवं शूटिंग सेट रे आमे बहुत पिला कष्ट चलची एवं आपण मानक भल पाइबा एमती चली थाउ आउ एटा हमर बहुत भल पार्क आसु मधुसूदन पार्क ହବନି ତ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଏଇଟା ତ ରହିଲା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଲା जो से किए ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନା ସେ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ନବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବ ଚାଲ ଏ ନା ବାହାଘର ଏ ନାଇଁ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଏ ବାହାଘର ଶୁଣୁନୁ କଥାଟା କହିବ ନା ଏ ବାହାଘର ହବ ସେ କହିଦେଇଛି ନା ଏ ବାହାଘର ହବନି ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାଇନ ତମେ ମତେ କହିଲ ଏଇ ବୟସର ନବ ବୋଲି ତମେ ବି ଆରେ ଏଇଟା ଟ୍ୟାଗ ଯିବ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଏ ଯୋଉ କହିଛି ହଁ ଏଇ ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ତ ହବ ଆଉ ଇଏ କିଏ ମାକୁ ଚିହ୍ନିନି ହାତ କିଏ କହିଛି ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ଗଳି ଦର ନା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଟେକା ପରେ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ସେପଟେ ହାତ ଦେଖିବା କଣ ଗଳିବିନି? ନାଇଁ ଫୁଲବାଣ କଣ ଅଧିକ କିଣିଛୁ ତେଣୁ ନା ହାତ ଦେଖିବ ଏ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସେତେବେଳେ କହିବ ରହିବ ଏ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କହିକି ଏତେ ରଖିଲେ ହବ ତମେ ମୋ ବଦଳି ରହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବି ହେଲା ରୁହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ଏଇ ବାହାଘର ହବ ଅଳ୍ପ ତ ହବ। ଇଏ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ହସିଦେଲ କାହିଁକି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି आपण मानक भल पाइबा एमती थाउ एवं हमर रितेश गाल हाथ मारो गाल हाथ मार तो कौन अरे सिलुना ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦବ हाँ ହେଲା बस बस ଦେଖେ ଏମିତି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦବ हाँ ହେଲା କହିବୁ 1 2 3 କହି ମତେ ମୁଁ କହିବି ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ कथारता होगी कथारता होगी पपी पाखु नेला बेलू मुह को ओठू को नेला बेलू ओठू को नेला बेलू कौन ନାଇଁ ଆଉଥରେ ଏ आउ थे स्टेप स्टेप मुझे कहीं छाड़ी जाऊँ आउ थे कहब सी पूरा ओठू को ओठ लगेला बेले सी तो है ओठू को ओठ लगेला बेलू क्लोज व्हाइट नहीं लेंस ये करना टी लेंस लगी छोटी बड़ा लेंस ଆଡୁ ହଁ बड़ा 85 लगी छोटी लेंस हाँ पूरा एमती चुमा देला बेलू सी आस्ते कि गाड़ी देतो कौन यार एक्टिव करी छुट्टी एटा फास्ट छुट्टी तमे गालेटी तमे तो किस किस करतो एंत टाइमिंग लेगे ना हाँ स्टार्ट स्टार्ट हाँ हाँ हाथ तो मुंडे हाथ बाड़ू तो बने सेपटे ये हाथ बाड़ू ना एमती कैमरा तो बोल अरे ये हाथ दे बड़ा डाहाण हाथ बाड़ू देखो हाँ चल बेटा चल ओके सेती तो लगे न थियो तो लगे न थियो तो ठीक है ସେପଟକୁ ଯା हाँ आगे हां आसो आसो ଚାଲ हे तुम हसছো नहीं भाई हसने पर रागरे पुरे ଏତିକି ଏଇ ସିନି ଖାଲି ଆରି ସିନି ମୁଁ ଏଇଠୁ ତ ଯିବି ତମ ପଛକୁ ଯିବ ସେ ତାର ଧକ୍କା ମାରିଦେବ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏମିତି ବୁଲିବି नाफा लगी दरकार नहीं तो ଆଉ ନାଫ ଦୋକାନ ଚାଲ ବାହାଘର ବେଲା ତ ଯିବ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଳିବ ଲୋକାଲ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ଭାଇନା ଖାଲି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଖାଲି ସିନ୍ ରଖିଦେବ ବୁଲେଇ ଦେବ ଭାଇନା ପଚିଦେବ ଲାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ତ ସବୁବେଳେ एडी क्लैरिटी ना भलो देला माने एक्सप्रेशन टाको दि जण भलो अछि आउर फुल मार कर दो लास्ट ए सीन ତା ଭାଇ ଗାଈ ଆସୁ ତା ଭାଇ ଆସୁ भाई डाडे तुम सब सुमत सुनो तुम हाथ दे भाई आउटे बसु जा कोइला आसो तले କହିଲେ ମୁଁ ଦକାଲ दौड़ के जा रेडी सुमत आसो 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 तो सुनी पेलो ना आसो जदर कहले त आसीबो आसी हाथ देखियो आसी
ହଉ ଓକେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ଖାଲି ପାଟି ମାନେ ଭଏସ ଆସିଲା ଓକେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ୍ ହସ ନାଇଁ ଥାଉ ଖାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ କାଲି ଫଟୋ ଦିଅ ଟେକ୍ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାତ ହଲା ରିତେଶ ହାତ ହଲା ତା ଆଇ କନେକ୍ସନରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉ ଟିକେ କଥା ଦେଇକି ଆସିବା ଆଚ୍ଛା କଥା କି ତା ଆଇ କନେକ୍ସନରେ ହସୁଥିବୁ ହଁ ଇଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଶୁକଉଥିବୁ ସେଇନା ନୁହଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ହଁ ସେନ୍ତା ଆଉ ଫୁଲ ଯିବ ପୁରା ପଛ ହସିବନି କେହି ଏଇ ହସିବନି ହସନି କି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥାଉ ହେଲା ଦେଖି ସିନଟା ଦେଖା ଭାଇ ସବୁ ସରିଗଲା ଭାଇ ଆରେ କଣ ଭାଇ ଲଭଲି ଭାଉଜକୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରଉଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ କହୁଛୁ ପବି ତୁ ଭାଇ ସରିଗଲା ସବୁ କଥା ହେଇକି ହାତ ହଲା ରିତେଶ ହଁ କ'ଣ ହଁ ହସ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେନ୍ତା ଚାଲୁ ସେମିତି ଚାଲୁ ହଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଟୋକା ତଳକୁ କିଛି ନାହିଁ राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है पबी जोर से खांदे राम नाम सत्य है पबी जोर से खांदे आप अभी जोर से रे राम नाम सत्य है मिटवा से मिटवा क्या नो मिटवा संपर्क होला हरे नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि नाम सत्य है अरे भाई तो आहु नाइला और हमारी भाई जल्दी जाओ भाई पबी तू कौन कौन गाड़ी ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ମିଛ ସତ କରିକି କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେଠି ହଉ ମୁନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଆଉ ଥରେ ହଉ ମୁନା ଖରାପ ହେବ ନା ଏତିକି ଖରାପ ହେବ ନା ସେ ଆଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତା କଥା ହେଉଛି ଏତିକି କଥା ଟେକେଲ ନା ନିହା ମୋର ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ହଉ ମୁନା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି ପୁଅ ମତେ ଏତେ ବାଟ ଯାଉନି ବା ଆଗକୁ ଆସ ଟିକେ ନ ଅଧା ଠିକ ଅଛି ଦୌଡ଼ି ଯାସ ଆସିକି ରହିବ ତ କ୍ୟାମେରା ବାହାରେ କ୍ୟାମେରାରୁ ଆଉଟ୍ କର ତମେ ପୁରା ଯାଅ ତମେ ପୁରା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରକୁ